हरिओम मु धनसर महंत नाइस वन डीएम यूट्यूब चैनल को आपण मानक स्वागत करछि। आज आम विभिन्न जीवन धारण प्रणाली बा भेराइटी टाइप ऑफ लाइफस्टाइल संपर्क में जानिबा। तो लोक मैंने समस्ते जीवन को विभिन्न प्रकार उपाय उपभोग करथांती। किए चाष काम करी तो किए माटी काम करी तो किए बेपार वाणिज्य करिकी तांको जीवन को अतिबाहित करिथांती। तो अतीत कालू वर्तमान पर्यंत समस्त प्रकार जीवन प्रणाली को जानिबा को हेले आमको इतिहास जानिबा को पड़ियो। तो इतिहास जानापी हेले प्रथम आमको आम देशर सर्वपुरातन ग्रंथ बा सर्वपुरातन प्रत्नतात्विक उपादान संपर्क में जाना को पड़ियो। तो आम देश भारतर सबुठारु पुराणा ग्रंथ होउची वेद। वेद शब्दर अर्थ होउची ज्ञान। सर्वमोट 4 गोटी वेद अच्छी। सही वेद गुड़िक है ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद एवं अथर्ववेद। यही वेद गुड़िक आजठू प्राय 3500 वर्ष पूर्वे रचना करा जायथिला, अर्थात ख्रीष्टपूर्व 1500 समय। एवं सबुठारु पुरातन वेद होउची ऋग्वेद। यही ऋग्वेद पंजाब अंचल में ख्रीष्टपूर्व 1500 रु 1000 मध्य रचना करा जायथिला। एवं अन्य वेद गुड़िक सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद ख्रीष्टपूर्व 1000 रु ख्रीष्टाब्द 600 मध्य रचना करा जायथिला। तो यही समय गुड़ी को प्रथम ऋग्वेद समय को ऋग्वैदिक युग कह जाए एवं अन्य वेद गुड़िक समय को परवर्ती वैदिक युग बा उत्तर वैदिक युग कह जाए। तो अन्य वेद गुड़िक गंगा नदी अंचल रचित होता। वेद होची आर्य मानकर ग्रंथ। यार मंत्र गुड़िक मुनि ऋषि मैंने संस्कृत भाषा में मौखिक भाव में रचना करते। अनेक दिन पर जितेबाला लेखालेखि शिखिले बा लेखालेखि करें से वेद गुड़िक लेखागला। प्रथमे वेदर मंत्र गुड़िक लोक मैंने शुणी शुणी मन रखुले। एणु वेदर अन्य नाम होउची श्रुति। आज प्राय 3500 वर्ष पूर्व रचना कर विश्वास करा जाए। एवं यही वेदटी को ऋग्वेद को 10 भाग बा 10 टी मंडल में विभक्त करा जायछि। एवं यही ऋग्वेद इंद्र, वरुण, अग्नि, मित्र आदि देवतांक उद्देश्य प्रार्थना रही। ऋग्वेद सहित ईरान आउ गोटे ग्रंथ तांकर पुराणा ग्रंथ होची आवास्ता। तो यही आवास्ता सहित ऋग्वेदर अनेक सामंजस्य व समानता देखा मिले। साम शब्दर अर्थ गान करिया। तो साम वेद कौन कराई ना अनेक संगीतमय प्रार्थना रही। एवं यजुर्वेद समस्त धर्म और पूजाकर्मर पद्धति रही। एवं अथर्ववेद भूत प्रेत दूर करने विभिन्न मंत्र रही। एवं से वेदर गोटे अंश होची उपनिषद बा उपनिषद गोटे वेदर अंश। एवं यही उपनिषद कौन रही ना आत्मा, परमात्मा बा ब्रह्म, मोक्ष आदि विषय लिखाई। वैदिक साहित्य आम्भे मैंने आर्य मानकर सामाजिक जीवन, अर्थनीति, धर्म और शासन व्यवस्था विषय जानीपारू। तो वैदिक साहित्य छड़ा प्रत्नतात्विक खनन से जुगर सभ्यता संपर्क में बहुत किसी जना पड़ुछि। जमीक आम अतीत काल घटी केतक प्रसिद्ध स्थान खनन कले जना जाए। हस्तिनापुर, अत्रंजी खेरा, नह आदि स्थान अनेक गुड़िया माटीपात्र व प्रत्नतात्विक उपादान मिली, जहाँकि परवर्ती वैदिक युगर संस्कृति समय बोली जना पड़े। से ही पात्र गुड़िक धूसर रंगर चित्रित माटीपात्र और लाल और कला रंगर माटी पात्र। तो अतीत काल घटी घटना गुड़िक सब यमको जना पड़े। तो यही गुड़िक अनुध्यान कले आम जापर जे अतीत लोक मान जीवन धारण प्रणाली किपरि थिला। शासन व्यवस्था ताले सही समय शासन व्यवस्था प्रथम को अनुध्यान करिया आमे। तो आर्य ने बहु संख्यक गाई, गोरु, घोड़ा आदि पशुपालन करी विभिन्न दल में भारत में प्रवेश करते। प्रथम जाजावर जीवन यापन कले और जितेबाला कृषि कार्य निजक नियोजित कले सेतेबाला आर्य माने तांकर जन और बीस दुईटी ऋक् शब्द बहु बार व्यवहार कर देखा जाए। तो जन और 20 शब्दर अर्थ कौन ना जन हूँ दल में समस्त लोक मान जन रूप में ग्रहण कराई। एवं 20 हूँ कौन ना 20 हूँ दलर केतक संगठन को बुझा जाउतला। तो दलर सबुठारु शक्तिशाली विवेचित व्यक्ति को राजन बोली कहा जाउतला बा सी होते राजा। ताले सेतेबाला दल दल होइकि भारत में सब बाणे तेणे जाजावर जीवन यापन करते स्थायी भाव बसवास करने लगे। तो सेतेबाला से 20 बा जनर मुख्य को राजन कहा जाउतला। केते गुड़िए परिवार बा कूल को नहीं ग्राम सृष्टि होइतला। परिवार और ग्रामर मुख्य मानक यथाक्रमे कुलूप बा ब्रजपति बा ग्रामीण कहा जाउतला। राजतंत्र मुख्य शासन व्यवस्था थिला। सेतेबाला गणतंत्र नथिला, राजतंत्र थिला। राजा शासन करुथिले एवं राजा बहुत क्षमताशाली थिले। तो सेतेबाला ये थिला तांकर शासन व्यवस्था किपरि परिचालित होउतला। जमती वर्तमान ग्राम जमती प्रकार केतक परिवार को नहीं गाँ गठित पड़ा यहीपरि सेतेबाला प्रचलित थिला।
ଯେମିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ମୁଖ୍ୟଙ୍କୁ ସରପଞ୍ଚ କୁହାଯାଉଛି, ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଗାଁର ମୁଖ୍ୟଙ୍କୁ କୁଳୁପ ବ୍ରଜପତି ବା ଗ୍ରାମୀଣ କୁହାଯାଉଥିଲା। ଗ୍ରାମ୍ୟ ଜୀବନ ତାଙ୍କର ସେତେବେଳେ ଆର୍ଯ୍ୟ ସମୟରେ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଜୀବନ କିପରି ଥିଲା? ତାହେଲେ ଆର୍ଯ୍ୟ ଦଳଗୁଡ଼ିକ ବିଭିନ୍ନ ଗ୍ରାମରେ ବସବାସ କରୁଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଜୀବନ ପ୍ରାୟତଃ ପ୍ରଚଳିତ ଥିଲା। ଗ୍ରାମ କେତେଗୁଡ଼ିଏ ପରିବାରକୁ ନେଇ ଗଠିତ ହେଉଥିଲା। ପରିବାରର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟ ଏକାଠି ରହୁଥିଲେ। କୃଷି ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରଧାନ ଜୀବିକା ଥିଲା। ତାହା ସହିତ ସେମାନେ ପଶୁପାଳନ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଗାଈକୁ ନିଜର ସମ୍ପତ୍ତି ବୋଲି ବିବେଚନା କରୁଥିଲେ। ଯାହାର ଯେତେ ଗାଈ ତାର ସେତେ ସମ୍ପତ୍ତି। ପରିବାରରେ ଥିଲେ ମୁଖ୍ୟ ତାଙ୍କ କୁଳୁପ ପିତା ବା ପିତାଙ୍କୁ କୁଳୁପ କୁହାଯାଉଥିଲା। ସମାଜରେ ନାରୀର ସ୍ଥାନ ବହୁତ ଉଚ୍ଚରେ ଥିଲା। ସେତେବେଳେ ନାରୀମାନେ ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ସହିତ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯୋଗ ଦେଉଥିଲେ, ଯେମିତିକି ଯାଗଯଜ୍ଞ, ପୂଜା ପଦ୍ଧତି ସବୁ କାମରେ ନାରୀମାନେ ଯୋଗ ଦେଉଥିଲେ। ସେହି ସମୟର କେତେକ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ନାରୀ ହେଉଛନ୍ତି ଘୋଷ, ଲୋପାମୁଦ୍ରା। ଏମାନେ ବହୁତ ଏଇ ନାରୀମାନେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଥିଲେ। ଏମାନେ ବହୁତ ବୈଦିକ ମନ୍ତ୍ର ରଚନା କରୁଥିଲେ ଏବଂ ପାଠ ବା ପଠନ କରୁଥିଲେ। ବୈଦିକ ଯୁଗର ଆରମ୍ଭ ସହିତ ଭାରତକୁ ଘୋଡ଼ାମାନଙ୍କର ଆଗମନ ହୋଇଛି। ଏହି ଆର୍ଯ୍ୟମାନଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ଭାରତରେ ଘୋଡ଼ା ନଥିଲେ ବା ଘୋଡ଼ାର ବ୍ୟବହାର ନଥିଲା। ମାନେ ଘୋଡ଼ା ଚାଳିତ ରଥମାନଙ୍କୁ ଯୁଦ୍ଧରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିଲା। ଆର୍ଯ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସେତେବେଳେ ସମାଜରେ 3 ଶ୍ରେଣୀରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଉଥିଲା ବା 3 ଶ୍ରେଣୀରେ ସେମାନେ ଜୀବନ ବା 3 ପ୍ରକାର ଉପାୟରେ ସେମାନେ ଜୀବନ ଧାରଣ କରୁଥିଲେ। ଶାସକ ଶ୍ରେଣୀର ରାଜା, ସେ ହେଲା ଗୋଟିଏ ଶ୍ରେଣୀ। ତାପରେ ତାଙ୍କର କର୍ମଚାରୀ ଯୋଦ୍ଧା ମାନେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଶାସକ ଶ୍ରେଣୀରେ ରହୁଥିଲେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀରେ ଥିଲେ ପୁରୋହିତ ବା ଯିଏ ଧର୍ମ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ ବା ପୂଜା ପଦ୍ଧତି ସବୁ ଜାଣିଥାଏ। ଏବଂ ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକ ଥିଲେ ସାଧାରଣ ଲୋକ, ଯିଏକି ଚାଷବାସ କରି ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ତାଙ୍କ ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କରୁଥିଲେ। ଋକ୍ ବୈଦିକ ଯୁଗର ଶେଷ ଭାଗକୁ ବା ଶେଷ ସମୟକୁ ସମାଜକୁ ସେତେବେଳେ 4 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଗଲା। ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ବ୍ରାହ୍ମଣ, ଯିଏ ଧର୍ମ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ, କ୍ଷତ୍ରିୟ, ଯିଏ ଶାସନ କାର୍ଯ୍ୟ ବା ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ ଦେଶକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ, ଏବଂ ବୈଶ୍ୟ, ଯିଏକି ଚାଷ ବିଭିନ୍ନ ପଦାର୍ଥ ଉତ୍ପାଦନ କରେ, ଏବଂ ଶୂଦ୍ର ଆଉ ଗୋଟିଏ ଇଏ ନୂତନ ଶ୍ରେଣୀ ହୋଇଗଲା। ଶୂଦ୍ର ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଅନ୍ୟ 3 ବର୍ଗର ସେବା କରିବା ପାଇଁ ଶୂଦ୍ର ମାନେ ଥିଲେ। ଦୁଗ୍ଧ ଏବଂ ଦୁଗ୍ଧଜାତ ଖାଦ୍ୟ ବେଶୀ ପରିମାଣରେ ସେମାନେ ଖାଇବାକୁ ପସନ୍ଦ କରୁଥିଲେ ବା ଖାଉଥିଲେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ବିଭିନ୍ନ ଫଳମୂଳ, ପନିପରିବା, ଡାଲି ଜାତୀୟ ପଦାର୍ଥ, ମାଂସ ଇତ୍ୟାଦି ଖାଦ୍ୟ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିଲେ। ଗହମ ଓ ଯଅ ତାଙ୍କର ପ୍ରଧାନ ଖାଦ୍ୟ ଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ବୈଦିକ ଯୁଗରେ ଧାନ ଉତ୍ପାଦନ କରି ଶିଖିଲେ ସେମାନେ। ଧାନ ଚାଷ କରି ଶିଖିଲେ, ଧାନ ଉତ୍ପାଦନ କରିପାରିଲେ। ଋକ୍ ବେଦରେ ପାନୀୟ ରୂପେ ସମରସ ଓ ସୁରାର ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି। ତ ଋକ୍ ବେଦକୁ ନିଧାନ କଲେ ଜଣାଯାଏ ଯେ ସେତେବେଳେ ପାନୀୟ ରୂପେ ସେମାନେ ସମରସ ବା ସୁରାକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ। ପ୍ରକୃତିର ବିଭିନ୍ନ ଶକ୍ତିକୁ ଆର୍ଯ୍ୟମାନେ ପୂଜା କରୁଥିଲେ, ଯେପରି ଗଛ, ପଶୁପକ୍ଷୀ, ଏମାନଙ୍କୁ ସେ ପୂଜା କରୁଥିଲେ। ପ୍ରକୃତିର ଦୃଶ୍ୟାବଳୀ ପଛରେ ଯେ ଦେବତାମାନଙ୍କ ସତ୍ତା ଅଛି, ଏ ପ୍ରକାର ବିଶ୍ୱାସ ଓ ଧାରଣା ସେମାନଙ୍କର ଥିଲା। ସେମାନେ ଉଷା, ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଅଗ୍ନି, ବରୁଣ, ଇନ୍ଦ୍ର ଆଦି ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ଉପାସନା କରୁଥିଲେ ଏବଂ ପୃଥିବୀକୁ ସେମାନେ ମାତା ରୂପେ ବା ମାତୃଦେବୀ ରୂପେ ପୂଜା କରୁଥିଲେ। ଦେବାଦେବୀମାନଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଯଜ୍ଞ ଆୟୋଜନ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ଘିଅ, ଦୁଧ ଆଦି ଦ୍ରବ୍ୟ ଅଗ୍ନିରେ ବା ଯଜ୍ଞରେ ସମର୍ପଣ କରୁଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଜୀବନଦାନ ପ୍ରଣାଳୀ ବିଷୟରେ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ।